Hello friends and my dear students, welcome to Bonita Dipti Explores ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ପରିମିତି ଅନୁଶୀଳନୀ 5A ଚାପ୍ଟରର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଚାପ୍ଟରର ସମାଧାନ କରିବା। ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଗଣିତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଦେଖ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଭକ୍ତକ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ହରିଲେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରେ। ଆଉ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସୂତ୍ର ହେଲା 2πr। 2πr ମାନେ r ହେଲା ଏଠାରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁକି ଆମେ r ନେବା। ଯଦି ବ୍ୟାସ ଥବ ତାହେଲେ ପାଏ d। 2r ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲେ ବ୍ୟାସ ହୁଏ। ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଯଦି ଆମକୁ ଥିଟା ବା ଚାପର କୋଣଟି ଏବଂ r ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଥିଟା ବାଇ 360 ଗୁଣନ 2πr, ନହେଲେ 2 କାଟିଦେବା। 360 ଜାଗାରେ 180, 2πr ଜାଗାରେ ପାଏ r ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ l ର ସୂତ୍ରଟି ମିଳିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଲା ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ l ବାଇ r। l ମାନେ ହେଲା ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଚାପ, r ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10 ସେମି, 2.8 14 ସେମି, ଏତିକି ହେଲେ ପରିଧି କେତେ? ଏଠାରେ ପାଏ ନେବା 22 ବିଭକ୍ତକ 7। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନେ 10 ସେମି ଲେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ? 2πr। ତେଣୁ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ସମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଜାଗାରେ 22 ବିଭକ୍ତକ 7, r ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଗୁଣନ 10। ବାଇଶ କି 2ରେ ଗୁଣିଲେ 44, 44 କି 10ରେ ଗୁଣିଲେ 440 ବିଭକ୍ତକ 7। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିକି ଲେଖିଦେବା, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିକି। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ 742 ବଳିଲା 2 20, 7 ଦୁଣେ 14, 20ରୁ 14 ଗଲେ 6, ତେଣୁ 62 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 7 ସେମି ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ଡବଲ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2.8 ସେମି, ତାମାନେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଆମକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 2.8 ସେମି। ଯେମିତି ଆଇ ନମ୍ବର କଲେ ସେଭଳିଆ ଡବଲ ଆଇ କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2.8 ସେମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ, ପରିଧିର ସୂତ୍ର ହେଲା 2πr। ପରିଧି 2πr ସମାନ 2 ଗୁଣନ ପାଏ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 7, r ହେଲା 2.8। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କାଟିବା। 7କୁ କାଟିଲେ 7 ଚଉ 28, ତେଣୁ 0.4 ହେବ। ନହେଲେ ଗୁଣିଦେବା, 22 ଦୁଣେ 44 ଗୁଣନ 2.8 ବିଭକ୍ତକ 7। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 44 କି 2.8ରେ ଗୁଣିବା। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଗୁଣିଦେବ, ଯେତିକି ଗୁଣଫଳ ହେଲା ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଏଥିରେ ଗୁଣିଲେ ହେଲା 123.2। 123.2 ବିଭକ୍ତକ 7, ତାକୁ ହରିଲେ 7 କେ 7, 5 ରେ 3 53, 7 49 ଆଉ ବଳିଲା, ତାମାନେ 17.6 ସେମି ହେବ। ନିଜେ ହରିକି ଦଶମିକ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ସେମି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନ 14 ସେମି। ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ସମାନ 2 ଗୁଣନ ପାଏ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 7, r ହେଲା 14 ସେମି। 7 ଦୁଣେ 14, 22 ଦୁଣେ 44, 44 ଦୁଣେ 88, 88 ସେମି। ଲେଖିଦେବା ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି 88 ସେମି। IV 4.2। ସେମିତି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ହେଲା 4.2 ସେମି, ପରିଧି ହେଲା 2πr 4.2 ସେମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 2πr। 2 ପାଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 22 ବିଭକ୍ତକ 7, r ଜାଗାରେ 4.2। ଏବେ 7କୁ ଏଇଟା ହରିଲେ 742, ତାମାନେ 0.6 ହେବ। 22 କି 2ରେ ଗୁଣିଲେ 22 ଦୁଣେ 44, 44 କି 0.6ରେ ଗୁଣିବା। ଗୁଣିଲେ 6 ଚଉ 24, 4 ରଖିନେଲା 2, 6 ଚଉ 24, 2 26, ତାମାନେ 264 ହେବ। 264 ହେଲେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେବ, ତାମାନେ 26.4 ସେମି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। B ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଛି ଏତିକି 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 ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ନମ୍ବରର ଓଲଟା।
ତେଣୁ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ସମାନ ଏତିକି। 2 ତ ଜାଣିଛେ, ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇଛି 3.141 ପକେଇକି ବାହାର କରିବା ବି ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଠୁ ଆମକୁ r ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନେ 34.9 ସେମି। ବି ନମ୍ବର ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r, କାରଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇନି, ଆମେ ସେଟା ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ମନେକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା r, ତାହେଲେ ପରିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପରିଧି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2πr ସେମି। 2πr ଆମର ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ଆଇ ନମ୍ବର ପାଇଁ କେତେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ପରିଧି 34.9, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 2πr, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି 34.9, ତାମାନେ 2πr ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 34.9। ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3.141, ପାଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, r ତ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 34.9। ଦେଖ r ରେ 2 × 3.141 ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହରି ହେଇଯିବ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ, ଏଇତିକ ବାମ ପଟେ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବିଭକ୍ତ 2 × 3.141। ଏବେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଗୁଣି ଦେଲେ ହବ, ଭଗ୍ନାଶ କଲେ ବି ହବ। 34.9 ମାନେ 349 ବିଭକ୍ତକ 10 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 3141 ବିଭକ୍ତକ 1000, କାରଣ ଦଶମିକ ପରେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା 141, ତେଣୁ 1000 ହେଲା। ବିଭକ୍ତ ମାନେ ହରଣ, ହରଣ ଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣି ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ 349 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ 1000 ବିଭକ୍ତକ 2 କି 3141ରେ ଗୁଣିକି ଲେଖିବା, 6282 ହେଲା। ଭଗ୍ନାଶ ଗୁଣନ କଥା ମନେ ପକାଅ, ଓଲଟେଇକିରି ଗୁଣା ହେଲା। 10 ଆଉ 1000 କଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତା ମାନେ ଉପରେ ଅଛି 100, ତଳେ ଅଛି 6282, 2ରେ କଟିବ, 2ରେ କାଟିଲେ 50, 3 1 4 1, ସେଇଠି 2 ନ ଗୁଣିଥିଲେ ବି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ 2ରେ କଟା ହେଇଗଲା, 349କୁ 50ରେ ଗୁଣିଦେବା, ବିଭକ୍ତକ 3 1 4 1, 349କୁ 50ରେ ଗୁଣିଲେ 1 7 4 5 0 ବିଭକ୍ତକ 3 1 4 1। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ହରିଦେବା, ହରିଲେ 50 ବିଭକ୍ତକ 9 ହବ। 50 ବିଭକ୍ତ 9 ମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 9 ସେମି। ତାପରେ ଅତେପ ଲେଖିବା, ଅତେପ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 9 ସେମି। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡବଲ ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 1047। ଲେଖିବା ମନେକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା r ସେମି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ହବ 1047 ସେମି। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ପରିଧି 1047, ସୂତ୍ର ହେଉଛି 2πr, ତେଣୁ 2πr ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1047 ସେମି। ଆଗ ସେଇଟା ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମର ଏଥିରୁ r ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ହେଲେ 2 ପାଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ 3.141, r ତ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1047। ତାହେଲେ r କେତେ ହବ, 1047 ବିଭକ୍ତକ 2 × 3.141। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ହରଣ କରିକି ଲେଖିବା, ସମାଧାନ କରିବା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଗ୍ନାଶ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1047 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 3.141, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ତ ଉଠିଗଲା, ଆଉ 3141 ବିଭକ୍ତକ 1000। ଏବେ ଲେଖିବା 1047 ଗୁଣନ, ତଳେ ଯୋଉଟା ହରି ହେଇକି ଅଛି ସେଟା ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଉପରେ ଲେଖିଲେ 1000 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 3 1 4 1। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କାଟିବା, 2ରେ 1000 କାଟିଲେ 500, 500ଟା ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟିବନି, 1047ର 1047କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ 3 1 4 1 ହବ, ତେଣୁ 1047ଟା 3 1 4 1ରେ ଗୁଣି ହେଲା, ଏଠି ହବ 3, 1047 3 3 1 4 1। ଏବେ 500 ବିଭକ୍ତକ 3, ତେଣୁ 500 ବିଭକ୍ତକ 3, 500କୁ 3ରେ ହରିଲେ 166 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ସେମି ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଲେଖିବା ଅତେପ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 166 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ସେମି। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଛି 25.128। ସେମିତି ଲେଖିବା, ମନେକର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା r ସେମି, ପରିଧି ହେଲା 2πr ସେମି।
ତେଣୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ଏତିକି, ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଆରଟା ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2πr ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25.128 ସେମି। ତେଣୁ ପାଏ ଜାଗାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ ତ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆର୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 3.141 ଗୁଣନ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25.128। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆର୍ ସମାନେ 25.128 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 3.141। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 2 କି 25ରେ ହରିବା। 2 କି 25ରେ ହରିଲେ 12 ଦୁଣେ 24 ବଳିଲା 1, 1ରେ 1 11, 2 ପଞ୍ଚା 10, 212, ତାପରେ 2 ଚଉ 8, 12.564 ବିଭକ୍ତ 3.141। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲବ ଆଉ ହର ଉଭୟରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତା ମାନେ ୟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ଆ ବିଭକ୍ତକ 1000 ହବ, ମାନେ ଲବ ବିଭକ୍ତକ 1000, ହର ବିଭକ୍ତ ବି 1000, ତେଣୁ 1000 1000 କଟିଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି, 1000 1000 ଲେଖିଲିନି। 1 2 5 6 4 ବିଭକ୍ତ 3 1 4 1। ଏବେ ଲବ ହର ସବୁ ହରଣ କରିବା। ହରଣ କଲେ କେତେ ହବ? 4। 3141 ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 12564 ହବ, 4 ସେମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 ସେମି। IV ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଛି 15.705 ସେମି। ସେମିତି ଲେଖିବା, ମନେକର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା r, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସେମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2πr, 2πr ଯେ କେତେ 15.705 ସେମି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଥିରୁ r ବାହାରିବ। 2πr ସମାନେ 15.705। ତାପରେ 2 ଜାଗାରେ 2 ଲେଖିବା, ପାଏ ଜାଗାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 3.141, ଆର୍ ତ ଆମର ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଆର୍ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଆର୍ ହିଁ ଲେଖିବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15.705। ଆର୍ ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ବାମ ପଟେ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ 15.705 ବିଭକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ 3.141। ଏବେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, 15.705ରେ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ବିଭକ୍ତକ 1000 ହବ। ସେମିତି ହରରେ ଦଶମିକ ପରେ ବି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବି 1000 ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବାନି, 1000 1000 ଆମର କଟିଗଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବା 15.705 ବିଭକ୍ତ 6.282। ନହେଲେ ବିଭକ୍ତ 1000 ଲେଖିବ, ପୁଣି ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ 1000 1000 କଟିଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିବ, 15.705 ବିଭକ୍ତକ 6282। ଏବେ ୟାକୁ ହରିଦବା, 6 ଦୁଣେ 12, ଆଭରେଜରେ 2 ଦଶମିକ କେତେ ହବ, 2.5 ସେମି। ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ହରଣ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 2.5 ସେମି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଥିଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏଲ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମିତି ଏଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଥିଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଆର୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା। ଦେଖ, ଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 56 ସେମି, ଥିଟା ହେଉଛି ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଏଲ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପକାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ରକୁ ଖାତା ପଛରେ ସବୁତିକ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଥିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଶୋଇବ, ଦେଖିବ ପୁରା ଜୀବନ ଯାକ ଭୁଲିବନି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିକି ଶୋଇବ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଲ୍ ହେଲା ଥିଟା ବାଇ 180 ଗୁଣନ ପାଏ ଆର୍। ଏ ବି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଠି 2πr ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି 360 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଲେଖିବା, ଥିଟା ହେଲା ଆମର କେତେ 45 ବିଭକ୍ତକ 180, ପାଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 22 ବିଭକ୍ତକ 7। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଦେଇଛି 22/7 ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଅଛି ସାଇଡରେ। ଆର୍
ହେଲା 56 ଆକୁ कटाकटी कले 7 8 56 45टा 15 रे कटिवो 15 30 45 180टा भी 15 रे कटिवो 15 के 15 बळिला 3 30 15 दुणी 30 ता माने 12 एबे 3 4 12 4 की 8 रे कटिले 4 दुणे 8 22 की 2 रे गुणिले 22 दुणे 44 ता माने हमर चापर दैर्घ्य होला 44 सेमी तापरे लिखिबा अतेप वृत्तर चाप 44 सेमी। बी नंबर एल हैला 110 मीटर थीटा हैला 75 डिग्री ताहले आर केते एठी भी सही सूत्र एल इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाए आर ए सूत्रटा को पिला माने भल से मन रखिबो ए गोटिए सूत्र रु तुमको एल भी मिलिबो थीटा भी मिलिबो आर भी मिलिबो जो प्रश्न रे जेमिति देइथबो से अनुसार समाधान करिवो। एल हैला 110 थीटा हैला 75 विभक्तक 180 गुणन पाए हैला 22 विभक्तक 7 आर तापरे एबे देख कौन करबा वज्र गुणन करदवा लब सहित हर तामाने 110 हैला बाम पटर लब गुणन डाहाण पटर हर 180 गुणन 7 सेमिति डाहाण पटर लब सहित बाम पटर हर डाहाण पटर लब हैला 75 22 आर हर तो किछि नाही तेनु लेखा हबनी एटाও लेखिबानी वज्र गुणन रे छकी पकेकी गुणन करन एपट सेपट उभय पट गुणी देले हमर आर दरकार आर 75 गुणन 22 सहित गुणी हेकी अछि तेणु ये हरण हो 110 गुणन 180 गुणन 7 विभक्तक 75 गुणन 22 एबे देख 11 22 अच्छी आराम से कटिज 11 दुणे 22 11 के 11 बा 11 10 110 तापरे 2 की 10 रे काटिले 2 पंचा 10 5 को 25 रे काटिले 15 पंचा 75 15 को 180 रे काटिले 15 12 180 12 को 7 रे काटिले 12 7 84 तामाने उत्तर आमर हैला 84 मीटर एबे लिखिबा अतेप वृत्तर व्यासार्ध 84 मीटर केते सहज प्रश्न सूत्र जहार मन थबो ता पई गणित संगे संगे सहज। सी नंबर प्रश्न 2r हैला 9 डेसीमीटर ताहले r केते हबो 9 विभक्तक 2 2r माने वृत्तर व्यास देइछि एठी आमे व्यासार्ध बाहर कले r 9 विभक्तक 2 l हैला 22 डेसीमीटर तेणु आम सूत्र अनुसार सूत्र पकईकि लिखा आम जाचे एल इक्वाल टू थीटा विभक्तक 180 गुणन पाए आर तापरे लिखा एल है 22 थीटा तो आमको बाहर करने को पड़ो 180 सेमती लिखा पाए है 22 विभक्तक 7 आर तो है 9/2 एबे को सेमती वज्र गुणन कर समाधान करबा एगुड़ाक हर बाम पट लब सहित गुणी हम 22 गुणन 180 गुणन 7 गुणन 2 इक्वाल टू एमती गुणी है थीटा गुणन 22 गुणन 9 आमको थीटा बाहर करार अच्छी तेणु थीटा सह जी गुणी होगी अपर पटक गले हरी हो तेणु लिखा 22 गुणन 180 गुणन 7 गुणन 2 विभक्तक 22 गुणन 9 22 22 कटिगला 9 दुणे 18 20 20 7 140 140 दुणे 280 तेणु लिखा अतेप थीटा है 280 डिग्री तापर नंबर क्वेश्चन देख 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो कौन सी वृत्तर व्यासार्ध 10.5 सेमी हेले सही वृत्तर 11 सेमी परिमित चापर डिग्री परिमाण केते व्यासार्ध दिया जाइए 11 सेमी परिमित चाप तामाने एल दिया जाइए चापर डिग्री माने थीटा बाहर करवा आउ पाएर मूल्य 22 विभक्तक 7 पकईकि 3 नंबरटा समाधान करवा लिखा प्रथमे डाटा गुड़ाक लिखिदेव जहाँ जहाँ सब दि जाइए लिखा वृत्तर व्यासार्ध आर है 10.5 सेमी चापर दैर्घ्य एल है 11 सेमी चापर डिग्री परिमाप यहाँ आम बाहर करवा लिखा थीटा से लिखा मनेकर चापर डिग्री परिमाप इक्वाल टू थीटा डिग्री तापरे लिखा आमे जानिछे एल है थीटा बाय 180 गुणन पाए आर एल जगार लिखा 11 इक्वाल टू थीटा बाय 180 पाए जगार लिखा 22 विभक्तक 7 आर जगार 10.5
तापर सेमती वज्र गुणन करदेवा बाम पटर लब डाहाण पटर हर डाहाण पटर लब बाम पटर हर उभय को गुणी देकिरी लिखिबा लिखिबा 11 गुणन 180 गुणन 7 समान 22 गुणन 10.5 गुणन थीटा तापरे थीटाटा को बाहर करबा थीटार मूल्य तेणु थीटा पाखे जी अच्छी हरण हो थीटा सह गुणी होगी अच्छी तेणु थीटा इक्वल टू 11 गुणन 180 गुणन 7 विभक्तक एतक 11 गुणन 180 गुणन 7 विभक्तक 22 गुणन 10.5 11 22 अच्छी केते सहज 11 दुणे 22 तापर 2 की 180 काटिले 90 एबे याकू गुणी की छोट करदेवा तापर लिखिबा देख 1590 15 सत्ता 105 सत्ता माने एटा 0.7 हबो ऊपर 7 तले 0.7 एठी भी काटिदेले हबो किंतु बुझी परिबनी तेणु लिखिबा 6 गुणन 7 विभक्तक 0.7 6 गुणन 7 सेमती रहिला 0.7 जी सेला 7 विभक्तक 10 भग्नांश हरण रे ओलटी जाए तेणु 10/7 करके लिखिबा तापर 7 7 कटि जीवो 1060 हैला हमर उत्तर लिखिबा अतएव चापर डिग्री 60 डिग्री हेबो 3 नंबर बी 21 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट चापर डिग्री परिमाप 72 डिग्री हेले चापटीर दैर्घ्य केते हबो तामाने व्यासार्ध 21 चापर डिग्री माने थीटा हैला 72 चापटीर दैर्घ्य माने आमुक एठार एल बाहर करबा को पड़िबो सेही गोटिए सूत्र लिखिबा वृत्तर व्यासार्ध आर हैला 21 सेमी चापर डिग्री थीटा हैला 72 डिग्री तापर चापर दैर्घ्य एल इक्वल टू लिखिकी सूत्रटा लिखिबा थीटा हैला 72 विभक्तक 180 गुणन पाए हैला 22 विभक्तक 7 आर हैला 21 7 3 21 सेमती 180 की हरिले 12 172 एटा हेले 15 12 के 12 बढ़ला 6 0 60 12 5 60 3 5 15 22 गुणन 6 विभक्तक 5 या कुथरे कटिवनी गुणिकिया को भग्नांश बा दशमिक करी लिखिबा 22 100 हैला 132 132 विभक्तक 5 5 दुणे 10 बळिला 3 32 530 26.4 सेमी लिखिबा अतएव चापर दैर्घ्य 26.4 सेमी हेबो तापर नंबर क्वेश्चन वृत्तर व्यासार्ध केते हेले सही वृत्तर 11 सेमी परिमित चापर डिग्री तामाने चापटा हैला एल हैला 11 सेमी चापर डिग्री परिमाप 10 डिग्री हबो तामाने थीटा होची 10 डिग्री आमुक एठारे वृत्तर व्यासार्ध बा आर बाहर करबा को पड़िबो सेही गोटिए सूत्र पकेइकरी आमे एठी आर बाहर करबा सी नंबर लिखिबा मने कर वृत्तर व्यासार्ध हैला आर सेमी जेहेतु व्यासार्धटा को हमको निर्णय करने को पड़ो से लिखिले मनेकर वृत्तर व्यासार्ध इक्वाल टू आर सेमी वृत्तर चापर डिग्री परिमाप थीटा हैला 10 डिग्री चापर दैर्घ्य एल हैला 11 सेमी आमको एठी थीटाटा दिया जाइए ताको लिखिबा वृत्तर चापर डिग्री परिमाप थीटा हैला 10 डिग्री तापर लिखिबा चापर दैर्घ्य एल हैला 11 सेमी आमे जानिछे एल इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाए आर यही जगह सूत्र पकईदेले सूत्र जगह सब मूल्य पकईदबा एल हैला 11 थीटा जगह पड़ो 10 विभक्तक 180 गुणन पाए जगह 22 विभक्तक 7 गुणन आर आर तो आमर बाहर एबे याकू वज्र गुणन करके आर मूल्य बाहर करवा वज्र गुणन करके लिखिले 11 गुणन 180 गुणन 7 समान 10 गुणन 22 बा 22 गुणन 10 गुणन आर एबे आर इक्वल टू तारी विभक्तक करी 22 गुणन 10 हरिदबा लिखिबा आर समान 11 गुणन 180 गुणन 7 विभक्तक 22 गुणन 10 अति सहज 11 दुणे 22
तापरे 2 की 180 रे कटई दबा 90 10 नुआ 90 9 7 63 63 सेमी है आमर उत्तर लिखिबा अतएव वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य 63 सेमी। डी नंबर एक वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य है x एकक चापर दैर्घ्य y एकक चापर डिग्री है z ताहले व्यासार्धर दैर्घ्य पाए माध्यम निर्णय कर। प्रथमे लिखिबा व्यासार्धर दैर्घ्य है x एकक ता माने r है x थीटा होउची z डिग्री कारण प्रश्न रे देइची चापर डिग्री परिमाप है z। तापरे नेक्स्ट लिखिबा l है y एकक l माने चाप तापरे सही गोटे सूत्र पकेकी जोटा जहाँ सेटा पकेबा तेणु लिखिबा आमे जानिछे l इक्वल टू थीटा बाय 180 गुणन पाए r एटा हला सूत्र। l जगह लिखिबा y इक्वल टू z बाय 180 गुणन पाए गुणन r जगह पड़िबो x। बज्र गुणन करिबा y गुणन 180 इक्वल टू z इंटू पाए इंटू x। आमको एठारे व्यासार्धर मूल्य बाहर करिवार अछि पाए माध्यम रे तेणु व्यासार्ध हमर एठी केते x तेणु लिखिबा x इक्वल टू y गुणन 180 विभक्तक पाए z। प्रश्न रे देइची व्यासार्धर मूल्यटा पाए रे बाहर कर तेणु आमे पाए रो मूल्य 22 विभक्तक 7 लिखिबानी से पाए लिखिबा तेणु 180 y विभक्तक पाए z। एबे लिखिबा अतएव व्यासार्धर दैर्घ्य 180 y विभक्तक पाए z। ई नंबर आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त रे ए एकक दीर्घ बाहु विशिष्ट वर्गचित्र अंतरलिखित हेले ए आउ आर मध्य संपर्क निर्णय कर। गोटे वृत्त अच्छी तार व्यासार्ध है आर ता भितर गोटे वर्गचित्र अंतरलिखित हम ताने वृत्त मझिरे गोटे वर्गचित्र रहिबो। सजई कर लिखिबा वृत्तर व्यासार्ध समान आर एकक वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य ए एकक। तापरे लिखिबा एक वृत्त मध्य गोटे वर्गाकार क्षेत्र ए बी सी डी अंतरलिखित हेले वर्ग क्षेत्रर कर्णर दैर्घ्यटा वृत्तर व्यास हम। आग लिखिदेबा तापरे मु तुमको चित्र करी बुझे दूची। देख एटा हला वृत्त ए वृत्त मझिरे गोटे वर्ग क्षेत्र अंतरलिखित हम। वर्ग क्षेत्र है ए बी सी डी वर्ग क्षेत्रर प्रत्येक बाहु समान चारटा जाक बाहु है ए वर्ग क्षेत्रर कर्ण ए सी एटा होची वृत्तर व्यास है ए सी वर्ग क्षेत्रर कर्ण जी वृत्तर व्यास सी तेणु एबे लिखिबा वृत्तर व्यास समान 2r एकक कारण व्यासार्ध होची r व्यास होची व्यासार्ध को दी थर गुणिले 2r हबो तेणु कर्ण जी वृत्तर व्यास सी तेणु वृत्तर व्यास समान 2r एकक। प्रथमे लिखिबा कर्णर दैर्घ्य ए सी समान तापरे लिखिबा वृत्तर व्यास समान 2r एकक। एबे लिखिबा वर्ग क्षेत्रर कर्णर सूत्र कौन वर्ग क्षेत्रर कर्ण होची √2 गुणन बाहुर दैर्घ्य सब सूत्र ये भी गोटे सूत्र नवम रे गुड़ाई सूत्र परिमिति रे पढ़िच गोटे सूत्र खाता करिवो सब लिखिबो। वर्ग चित्रर बाहु दत्त थिले कर्ण केमिति बाहरे कर्ण सूत्र हला √2 गुणन बाहुर दैर्घ्य तेणु √2 बाहुर दैर्घ्य हला ए तेणु कर्ण आमर बाहरला √2 ए किंतु आगुरु देख ए सी टा हला आमर कर्ण ए सी टा भी हला व्यास आउ ए सी रो दैर्घ्य होची 2r कारण ए सी होची दीटा व्यासार्ध सह समान से व्यास तेणु ए √2 ए जी 2r सहित समान। एबे √2 ए इक्वल टू 2r लिखिया एइथिरु हमकु ए रो मूल्य मिली जिवो तेणु लिखिबा √2 ए इक्वल टू 2r ए दीटा समान √2 ए इक्वल टू 2r ताहले ए केते हबो √2 टा हरि हे जिवो बाम पटे गुणी ही की अछि ए इक्वल टू 2r बाय √2 तापरे दी थर √2 गुणिले हमर 2 हुए तेणु ये खोलिकी लिखिदेबा √2 गुणन √2 इंटू r विभक्तक √2 √2 √2 कटिगला आउ केते रहिबो √2r
ତେଣୁ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା √2r। ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଆଉ ଆର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏ ଆଉ ଆର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା a = √2r। 4 ନମ୍ବର, ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ହେଲା ଏତିକି, ତେବେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ? ବିଷୁବ ରେଖା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା, ତାର ବ୍ୟାସ ଏତିକି, ତା ମାନେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ସେତିକି। ତାହେଲେ ପରିଧି କେତେ? ଆମକୁ ଯଦି ବ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ପରିଧିର ସୂତ୍ର ହେଲା ପାଏ ଗୁଣନ ଡି। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲେ 2πr ପକାଉ, ତା ମାନେ ଡି ଜାଗାରେ ଆମେ 2r ଲେଖୁ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ଡି ସମାନ 12,530 କିମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା ପାଏ ଡି। ଯଦି ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିବ ପରିଧି ସୂତ୍ର ହେଲା ପାଏ ଡି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲେ 2πr। ପାଏ ଡି ସମାନ ପାଏ ହେଲା 22/7, ଡି ହେଲା 12,530 ଗୁଣନ 12,530। 7ଟା କଟିଯିବ ଏଥିରେ, 7 କଟେଇଲେ 7 କେ 7 ବଳିଲା 5, 55, 7 7 49, ଆଉ ହେଲା 3 ହେଲେ 7 9 63, 1790। 1790କୁ 22ରେ ଗୁଣିକି ଲେଖିଦେବା, ଯେତିକି ହେଲା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା ସେତିକି କିମି। ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଚଉରାଳିଶ ମିଟର ଦୀର୍ଘ ତାରରୁ, ତାମାନେ ତାରର ଲମ୍ବା ହେଲା 44 ମିଟର, 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ହେବ ତା ପରିଧିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପରିଧି ବାହାର କରିଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ପରିଧି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ତାର, ତା ମାନେ 5 ସେମି ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ଏ 44 ମିଟର ସହିତ ହରିବା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଭାବ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ତାରରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କେତୋଟି ତାର କାଟିପାରିବା। ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନ 5 ସେମି। ତାପରେ ଲେଖିବା ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 44 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ସେମିରେ, କିନ୍ତୁ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ମିଟରରେ, ତେଣୁ ମିଟରକୁ ସେମି କରିବା। ଉଭୟର ଏକକ ସମାନ ହେଲେ ହରଣ କରିବା। 44 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 4400 ସେମି। ଏବେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 2πr, ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 22/7, r ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ 5 ସେମି। ଗୁଣନ କରିକି ପରିଧି ବାହାର କରିବା। 5 ଦୁଣେ 10, 22 କି 10ରେ ଗୁଣିଲେ 22 10 220/7, ତାମାନେ 220/7 ସେମି ହେଲା ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ଏବେ ପରିଧିଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିଦିଅ, ତାମାନେ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ ତିଆରି ହେବ? ଭାବ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଲମ୍ବାଟା ହେଉଛି 4400 ସେମି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାର ହେବ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ତାର, ତାମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଦୁଇଟା ତାର, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ। ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେବ? ତେଣୁ 4400 ହରଣ 220/7 ହରିଲେ କେତେଟା ବୃତ୍ତ ଆମର ହେଇପାରିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଲେଖିବା ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ମୋଟ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତକ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ମୋଟ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4400 ସେମି, ବିଭକ୍ତକ ପରିଧି ହେଲା 220/7। ଏବେ ଏଟା ଓଲଟା ହେଇକିରି ଗୁଣନ ହେବ, ତାମାନେ 4400 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତକ 220। 7 ବିଭକ୍ତକ 220, 0 0 କଟିଗଲା, 22 ଦୁଣେ 44 20, ତାମାନେ 20 7 140ଟି, ତାମାନେ 140ଟି ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। 4400 ସେମି ଲମ୍ବା ଭିତରେ ଆମେ 140ଟି ବୃତ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଲେଖିବା ଅତଏବ 140ଟି ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ରାସ୍ତାର ବାହାର ଓ ଭିତର ପରିଧି ଯଥାକ୍ରମେ 396 ଆଉ 352, ହେଲେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ରାସ୍ତା ଦେଇଛି, ତାର ବାହାର ପରିଧି ଏତିକି, ଭିତର ପରିଧି ଏତିକି। ବାହାର ପରିଧି ମାନେ 2πr, ବଡ଼ r ନେଇଯିବା। ଭିତର ପରିଧି ମାନେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ, ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ 2πr ଏତିକି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିଧିକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ
प्रस्थ सेठू मिलिबो। एबे लेखिबा देख पिला माने एटा हला वृत्ताकार रास्ता रास्तारे तो दुईटा धार थाए तेणु मझिरे मध्य आउ गोटे वृत्त अछि तेणु ए जो दुईटा वृत्त परिधि बड़ वृत्तर 396 सानर हला 352 हेले प्रस्थ निर्णय कर तामाने दुईटा रास्ता मझिरे जो फांका बाटटी अछि लेखिबा मनेकर बहिवृत्त और अंतवृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे आर मीटर और स्मॉल आर मीटर तामाने कैपिटल आर स्मॉल आर बहिवृत्त माने बड़ वृत्त तार व्यासार्ध हला बड़ आर अंतवृत्त माने मझिरे जो छोट वृत्त अछि तार व्यासार्ध हला स्मॉल आर तापर लेखिबा प्रश्नानुसारे बड़ वृत्तर परिधि एतिकी बा 2 पाई आर एतिकी प्रश्नानुसारे 2 पाई आर ता माने वृत्ताकार रास्तार बाहरटा बड़ वृत्त 2 पाई आर इक्वल टू 396 तापर भितरटा ता माने छोट वृत्तटा 2 पाई स्मॉल आर 352 एबे दीटा जाक को फेडी दबा फेडी देले रास्तार भितरटा हमको मिली जिवो तेणु लेखिबा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर इक्वल टू तापर लेखिबा 396 माइनस 352 396 रु 352 फेडिले 6 2 गले 4 9 5 गले 4 44 मीटर तामाने दीटा परिधिर अंतर हैला 44 मीटर एबे देखिबा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर होची 44 एइथरु हमकु कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मिलिबो समीकरण भलिया करी समाधान करिबा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर देख उभय पदरे 2 पाई कॉमन अछि 2 पाई बाहर को नै जिबा आउ की रहिला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44 मीटर तापर लेखिबा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44 विभक्तक 2 पाई गुणन हे जे पडु गले हरण हे जिवो 44 बाय 2 पाई तापर लेखिया 44 विभक्तक 2 गुणन पाई रो मूल्य हला 22 विभक्तक 7 44 गुणन 7 विभक्तक 44 एटी गुणन हे कि अछि 7 टा ऊपर पळैला 44 तळे रहिला 44 44 कटि गला और रहिला 7 7 मीटर एबे लेखिबा अतएव रास्तार प्रस्थ समान 7 मीटर तामाने बड़ व्यासार्धरु सान व्यासार्धटा फेडी देले दीटा व्यासार्ध मध्यरे थिबा फरकटा आमे जानि परिबा जोटा कि हमर प्रस्थ तेणु रास्तार प्रस्थ 7 मीटर 7 नंबर प्रश्न दुईटी वृत्तर परिधिर अंतर 44 मीटर एवं सेमानंकर व्यासार्ध द्वयर समष्टि 77 मीटर हेले परिधि द्वय निर्णय कर पूर्व प्रश्न सहित टिके सामंजस्य अछि तामाने 2 पाई बड़ आर माइनस 2 पाई सान आर होची 44 आमे इथरु आर माइनस आर पाइबा एठी आर प्लस आर 77 देइछि दीटा जाक को समाधान कले उत्तर मिलिबो 7 नंबर लेख मनेकर बहिवृत्त आउ अंतवृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे बड़ आर आउ सान आर दीटा वृत्त अछि बहिवृत्तर व्यासार्ध हला बड़ आर अंतवृत्तर व्यासार्ध हला छोट आर एबे सेटा को सजेई कि लेखिबा लेखिबा मनेकर बहिवृत्त एवं अंतवृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे आर मीटर आउ स्मॉल आर मीटर तापर लेखिबा बहिवृत्तर परिधि हला 2 पाई आर अंतवृत्तर परिधि हला 2 पाई आर किंतु स्मॉल आर लेखिबा बहिवृत्तर परिधि हला 2 पाई बड़ आर अंतवृत्तर परिधि हला 2 पाई छोट आर तापर लेखिबा प्रश्नानुसारे 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर तामाने वृत्तर परिधिर अंतर प्रश्न रे देइछि 44 आमे एटी परिधि केते लेखिले 2 पाई आर आउ 2 पाई स्मॉल आर तेणु लेखिबा प्रश्नानुसारे 2 पाई बड़ आर माइनस 2 पाई छोट आर इक्वल टू 44 मीटर उभय पदरे 2 पाई कॉमन अछि 2 पाई बाहर को पळैले आउ केते रहिबो आर माइनस आर तेणु 2 गुणन पाई आर माइनस आर इक्वल टू 44 मीटर आर माइनस आर सेमती रहिबो पाई जगह लिखिबा 22 विभक्तक 7 तापर एटा को समाधान कर देले हमको आर माइनस आर रो मूल्य मिलिबो आर माइनस आर सेमती बाम पटे रहिबो डाहाण पटे लिखिबा 44 गुणन 7 अछि हररे ऊपर गले गुणन हबो विभक्तक 2 गुणन 22 22 दुणे 44 ई सब कटि जिवो ताहले हमर खाली रहिबो 7 ता माने हमर आर माइनस आर हैला 7 मीटर प्रश्न रे देखो आ सेकंड पार्ट रे
ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି 77 ମିଟର। ତା ମାନେ r ପ୍ଲସ୍ r ହେଲା 77। ସେପଟେ ପାଇଲେ r ମାଇନସ୍ r 7, r ପ୍ଲସ୍ r ହେଲା 77। ଏବେ ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ, ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଆମକୁ r ର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଧର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 77। ଲେଖିବା r ପ୍ଲସ୍ r ହେଲା 77, r ମାଇନସ୍ r ହେଲା 7, r ମାଇନସ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7, ସେଟା ହେଲା ସମୀକରଣ 1, ଏଟା ହେଲା ସମୀକରଣ 2। ଏବେ ଲେଖିବା ସମୀକରଣ 1 ଆଉ 2 କୁ ଯୋଗ କଲେ ସମୀକରଣ 1 ହେଲା r ମାଇନସ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7, r ପ୍ଲସ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 77। ଏବେ ମାଇନସ୍ r ପ୍ଲସ୍ r ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ମଲ୍ କଟିଗଲା, r ମିଶିକି ହେଲା 2r, 2r ହେଲା 84, r କେତେ ହେବ 84 ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନେ 42। ତାମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ R ଆମକୁ ମିଳିଲା 42। ଏବେ ଲେଖିବା ସ୍ମଲ୍ r କେମିତି ବାହାରିବ, r ମାଇନସ୍ r ହେଲା 7, r ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା 42, 42 ମାଇନସ୍ r ସମାନେ 7, ତାହେଲେ r କେତେ ହେବ 42 ମାଇନସ୍ 7, 42ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଲେ 35 ମିଟର। ତାମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ r ମିଳିଲା 42, ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ବା ବହିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଏଟା ହେଲା ଅନ୍ତବୃତ୍ତ ବା ଛୋଟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ଏବେ ଦିଟା ଯାକ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଲେଖିବା ଅତଏବ ବହିବୃତ୍ତର ପରିଧି 2 ପାଏ ବଡ଼ r ଏତିକି, ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ପରିଧି 2 ପାଏ ସ୍ମଲ୍ r ସମାନେ ଏତିକି। ସୂତ୍ର ପକେଇ କରିବା ଆଉ 2 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ଗୁଣନ 42, 742, ଏଟା ହେଲା 6 ଦୁଣେ 12, 12କୁ 22ରେ ଗୁଣିଲେ 264, 12 ଦୁଣେ 24, 4 ରଖି ନେଲା 2, 12 ଦୁଣେ 24, 2 26, 264 ମିଟର। ସେମିତି ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ପରିଧି ଲେଖିବା 2 ପାଏ ସ୍ମଲ୍ r, ତାମାନେ 2 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ଗୁଣନ 35, ତାପରେ 7କୁ 35ରେ କାଟିଲେ 7 ପଞ୍ଚା 35, 5 ଦୁଣେ 10, 10କୁ 22ରେ ଗୁଣିଲେ 22 ଦଶା 220, 220 ମିଟର। 8 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ 3:4, ସେମାନଙ୍କ ପରିଧି ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 308 ସେମି ହେଲେ ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେବ? ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବହିବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତବୃତ୍ତ, ଉଭୟର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟାଏ, ତେଣୁ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ। ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଅନୁପାତ ହେଲା 3:4, ତାମାନେ ସାନ ବୃତ୍ତର ଅନୁପାତ 3, ବଡ଼ ପାଇଁକି ହେଲା 4, ତାମାନେ 3x 4x ପକେଇ କରିବା ଆଉ। ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ, ଏଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ r, ଏଟା ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ R। ଲେଖିବା ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ହେଲା 3:4, ତାମାନେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଆମେ 3 ନେବା, ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ 4 ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଣ ପକେଇକି କରୁ ବା x ପକେଇକି କରୁ। ଲେଖିବା ମନେକର ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଉଛି 3x, 3 ପାଇଁକି 3x ନେବା, ବହିବୃତ୍ତ ପାଇଁକି ନେବା 4x। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2 ପାଏ r, ସେମିତି ବହିବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2 ପାଏ ଜାଗାରେ ତ ପାଏ ଲେଖା ହେବ, r ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେବ 3x, ଗୁଣିକି ଲେଖିଦେବା 3x, ତାମାନେ 3 ଦୁଣେ 6 ପାଏ x। ସେମିତି ବହିବୃତ୍ତର ଲେଖିବା ଲେଖିବା 2 ପାଏ r ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 4x, ତାମାନେ 4 ଦୁଣେ 8, 8 ପାଏ x। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିଧି ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 308 ସେମି, ତାମାନେ 6 ପାଏ x ଆଉ 8 ପାଏ x, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି 308 ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଧି ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସମାନେ 308 ସେମି।
6 ପାଏ x ପ୍ଲସ୍ 8 ପାଏ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 308। 8 ଚ 14, ତାମାନେ 14 ପାଏ x ହେଲା 308। x କେତେ ହେବ? 308 ବିଭକ୍ତକ 14 ପାଏ। ଲେଖିବା 308 ବିଭକ୍ତକ 14 ଗୁଣନ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 7। ତାପରେ ଲେଖିବା 308 ଗୁଣନ 7 ଦୁଣେ 14 କଟିଗଲା, 22 ଦୁଣେ 44, ତାମାନେ 308 ବିଭକ୍ତକ 44। 308 କୁ 44 ହରିଲେ 7 ସେମି, ତାମାନେ ଆମକୁ ଏଠାରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା 7 ସେମି। ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ r ମାଇନସ୍ r, କ୍ୟାପିଟାଲ R ହେଲା 4x, ସ୍ମଲ୍ r ହେଲା 3x, ତାମାନେ 4x ମାଇନସ୍ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ସେମି। ଦେଖ ଏଇ ସେଇ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା 4x ଗୋଟେ ହେଲା 3x। 4x ରୁ 3x ମାଇନସ୍ କଲେ ମଝିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା 4x ମାଇନସ୍ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x, x ଯେ 7 ସେମି, ତେଣୁ ଆମର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ 7 ସେମି ହେବ। ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ବଳୟ ଆକାରର ରାସ୍ତାର ବାହାର ଆଉ ଭିତର ବୃତ୍ତର ପରିଧି 300 ମିଟର 200 ମିଟର। ତା ମାନେ 2 ପାଏ ବଡ଼ ଆର ଏତିକି, 2 ପାଏ ସାନ ଆର ଏତିକି। ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ପାଏର ମୂଲ୍ୟ √10, ଏଠି ପାଏର ମୂଲ୍ୟ √10 ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା। ଲେଖିବା ମନେକର ବହିବୃତ୍ତ ଓ ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ୟାପିଟାଲ R ମିଟର ଆଉ ସ୍ମଲ୍ r ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖିବା ବହିବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2 ପାଏ ବଡ଼ R, 2 ପାଏ ବଡ଼ R ହେଉଛି 300 ମିଟର। ଏତିକି ଲେଖିବା, ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ R ମିଳିଯିବ। ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2 ପାଏ ବଡ଼ R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 300 ମିଟର। ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ତ √10 ପଡ଼ିବ। ଟୁ ପାଏ ଜାଗାରେ √10, R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 300। R କେତେ ହେବ? 300 ବିଭକ୍ତକ 2 √10। ତାପରେ ଲେଖିବା 300, 2 କି 300 କାଟିଲେ 150, 150 କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, 15 ଦଶା 150, 10 କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 10 √10 କଟିଯିବ, ତାମାନେ 15 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତକ √10। ଦୁଇଟା √10 ଗୁଣିଲେ 10 ହୁଏ, ତେଣୁ କଟିଗଲା √10। 15 √10 ଆମର ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ R। ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସ୍ମଲ୍ r ବାହାର କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ପରିଧି 2 ପାଏ ସ୍ମଲ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ମିଟର। ସେମିତି ପାଏ ଜାଗାରେ ପକେଇବା √10, ପକେଇକିରି ସ୍ମଲ୍ r ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଲେଖିବା 2 ଇଣ୍ଟୁ √10 ଇଣ୍ଟୁ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ମିଟର। r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ବାଇ 2 √10। ସ୍ମଲ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ବାଇ 2 √10। 200ରେ 2 କଟିଲେ କେତେ ହେବ? 100 ବିଭକ୍ତକ √10। 100 ଯିଏ 10 ଦଶା 100, ତେଣୁ 10 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତକ √10। ଉପରେ କଟିଗଲେ ହେବ √10, ତାମାନେ 10 √10 ହେଲା ଆମର ସ୍ମଲ୍ r। ଏବେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କେମିତି ବାହାରିବ? ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫେଡ଼ାଣ ଛୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ R ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ r। ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ R ବି ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ r ବି ଅଛି, ତେଣୁ 15 √10 ମାଇନସ୍ 10 √10 ଦୁଇଟା ଯାକ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କ୍ୟାପିଟାଲ R ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 √10 ମାଇନସ୍ 10 √10। ଉଭୟରେ √10 କମନ୍ ଅଛି, √10ଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ 15ରୁ 10 ମାଇନସ୍ କଲେ 5, ତାମାନେ 5 √10 ମିଟର ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ। ସେଆକୁ ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା। ଅତଏବ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ 5 √10 ହେବ। ସାତ ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ କେତେ ଥର ଘୂରିଲେ 11 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ?
ତେଣୁ 7 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା, ତାକୁ 11 କିମିରେ ହରିବା, କିନ୍ତୁ ଏକକ ସମାନ ରଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 11 କିମିର ରାସ୍ତା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 7 ମିଟର, ତାମାନେ ଏଠି କି ବୃତ୍ତଟା, ଏଇ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ତାର ଯେତିକି ପରିଧି ହବ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ହବ ନା ନାଇଁ, ତାମାନେ କେତେ ଥର ବୃତ୍ତଟା ଘୁରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର ଆମେ ହରଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନେ 7 ମିଟର, ତାପରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr ଲେଖିକି କରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନେ 2πr, 2 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ଗୁଣନ r ହେଲା 7, 7 7 କଟିଗଲା, 22 ଦୁଣେ 44 ମିଟର, ତାମାନେ ସେ ଛୋଟିଆ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି 44 ମିଟର। ବୃତ୍ତ ଥରେ ଘୁରିଲେ 44 ମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି 44, ତାମାନେ କେତେଟା 44 ହବ? ବୃତ୍ତ ଥରେ ଘୁରିଲେ 44 ମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, 11 କିମି, ତାମାନେ 11 କିମି ବା 11,000 ମିଟର, 1 କିମି ହେଉଛି 1000 ମିଟର, ତେଣୁ 11 କିମି ମାନେ 11,000 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହରଣ କରିଦେବା ଆଉ। ଏଠି ଲେଖିବା 11,000 ମିଟର ବାଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଲେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଥର ମାନେ କେତେ ଥର ଘୁରିବ, ତେଣୁ 11,000 ବିଭକ୍ତକ 44, 11,000କୁ 44ରେ ହରିକି ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଏଗାର ହଜାର ବିଭକ୍ତକ 44, 11 ଚଉ 44, 11 କି 11 ଉପରେ ହେଲା 1000, ତାପରେ 4 କି 1000ରେ ହରିଲେ 250 ଥର, ଲେଖିବା ଅତଏବ 7 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ 250 ଥର ଘୁରିଲେ 11 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ ମିନିଟରେ 80 ଥର ଘୁରନ୍ତି, ଚକର ବହିର୍ବ୍ୟାସ 42 ସେମି ହେଲେ ସାଇକେଲର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ସେମିତି ଚକର ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଚକର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ପରିଧି ସୂତ୍ର କ'ଣ? πd। ଚକର ପରିଧି ମିଳିଗଲା, ଚକ 80 ଥର ଘୁରେ, ସାଇକେଲ ଚକ ଥରେ ଘୁରିଲେ 132 ସେମି ଯାଉଛି, 80 ଥର ଘୁରିଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ଗୁଣନ କରିକି ଲେଖିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଇକେଲ ଚକର ବହିର୍ବ୍ୟାସ ସମାନେ 42 ସେମି, ତାପରେ ଲେଖିବା ସାଇକେଲ ଚକର ପରିଧି, ସୂତ୍ର ପକେଇକି ହିସାବ କରିବା। ଲେଖିବା ସାଇକେଲ ଚକର ପରିଧି ସମାନେ πd, π ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 7, d ହେଲା 42, ତେଣୁ 7କୁ 42ରେ କାଟିଲେ 7 100 42, ଆଉ 22 କି 6ରେ ଗୁଣିଲେ 22 100 132 ସେମି, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଚକ ଯଦି ଥରେ ଘୁରୁଛି 132 ସେମି ଯାଉଛି, ପରିଧି ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରାଉଣ୍ଡ। ଏବେ ଲେଖିବା ସାଇକେଲ ଚକ ଥରେ ଘୁରିଲେ 132 ସେମି ଯାଏ, ତାପରେ ଲେଖିବା ସାଇକେଲ ଚକ 80 ଥର ଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 132 ଗୁଣନ 80 ସେମି। ଶହେ ବତିଶ କି 80ରେ ଗୁଣିବା, 132 କି 80ରେ ଗୁଣିଲେ 10,560 ସେମି ବାଟ ଯିବ। ସାଇକେଲ ଚକ ମିନିଟରେ 80 ଥର ଘୁରେ, ତେଣୁ ସାଇକେଲର ମିନିଟ ପ୍ରତି ବେଗ ହେଲା କେତେ? 10,560 ସେମି, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଚକର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ହବ? ଯଦି ମିନିଟରେ ଗଲା 10,560,
घंटा प्रति बेग हेले आमे सेठी 60 गुणी देले हमर उत्तर बाहरिबो। एठी लिखिदबा साइकेल चक मिनिट रे 80 थर घुरे। साइकेल रो मिनिट प्रति बेग ହେଲା 10,560 सेमी। साइकेल चकर घंटा प्रति बेग लिखिबा। तेणु साइकेल चकर घंटा प्रति बेग समान 10,560 गुणन 60। प्रश्न देछि घंटा प्रति बेग बाहर करिया पई, तेणु 60 रे गुणन करिबा। 10,560 60 रे गुणिले 6 3 3 6 2टा 0 सेमी। तेणु साइकेल रो घंटा प्रति बेग होला एतिकी सेमी। पिला माने देख 100 सेमी होची 1 मीटर। तेणु 2टा 0 कटई देले 6 3 3 6 मीटर हबो। ताकू चाहिले आमे किलोमीटर भी करि परिबा। जेमती 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेमी ହେଲା 1 मीटर ओलटेइले। तेणु 2टा 0 कटि गले 6 3 3 6 मीटर। आकु आमे जदी किमी करिबा, किमी कले 1000 मीटर रे होची 1 किलोमीटर। तेणु एथिरे 1000 हरि दबा। 6 3 3 6 विभक्तक 1000 1000 देले दशमिक रे हमर मूल्यटा बाहरिबो। 6 3 3 6 विभक्तक 1000 ता माने 6.336 किमी। 3 3 6 प्रश्नानुसार एटा हला घंटा प्रति बेग। 12 नंबर गोटे गाड़ीर बड़ चक सान चकर परिधिर अनुपात 4:1 ता माने एटा 4x 1x एमती पकई करिबा। 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबारे सान चक अपेक्षा बड़ चक 15 थर अधिक घुरे। बड़ चकटा अधिक घुरे। सेई समान 440 मीटर रास्ता को बड़ चक सान चक उभय अतिक्रम करिवे। तेणु स्टार्ट करिबा। लिखिबा गाड़ीर बड़ चक आउ सान चकर परिधिर अनुपात हला 4:1। तेणु बड़ चक केते हबो 4x, सान चकर परिधि केते हबो x। एटा सजेइकी लिखिबा। एठी लिखिची मनेकर गाड़ीर बड़ चकर परिधि 4x, ताहले सान चकर परिधि केते हबो x। 4:1 अनुसार लिखा गला। एबे लिखिबा थरे घुरिले बड़ चक आउ सान चक द्वय यथाक्रमे 4x आउ x रास्ता अतिक्रम करंती। ता माने थरे घुरिले बड़ चक जीवो 4x, सान चक जीवो x। ता माने थरे घुरिले बड़ चक 4x रास्ता अतिक्रम करिवो आउ सान चक x मीटर रास्ता अतिक्रम करिवो। लिखिबा 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबारे बड़ चक को 440/4x और से समान 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करने को सान चक को 440/x थर घूरीब। लिखिबा ये सजेइकिरी रास्ताटा है 440 बड़ चक कि परिधि है 4x ता माने केते थर घूरीब 440/4x। मैंने यही प्रोसीड्योर रे गुड़ाई गणित कले ये चैप्टर रे 10 नंबर रे जो करथिले 11 किमी बा 11,000 मीटर दूरता करी करथिले सही भलिया। तेणु 440/4x 440/x। किंतु गोटे कथा लेखा जाइछि समान दूरता अतिक्रम कले बड़ चक आउ 15 थर अधिक घूरे। ता माने 440/x इक्वल टू 440/4x प्लस 15। ता माने सान चक जेतिकी दूरता अतिक्रम करे बड़ चकर है 440/4x प्लस 15 तार अधिका। तेणु डाहाण पटे बा बड़ चक पटे आमर प्लस 15 मिसिला। एबे यही समीकरण को समाधान करदेले आमको x रो मूल्य मिल जिवो। तापरे x रो मूल्य को पुट करके आमको 4x और x रो मूल्य मिल जिवो। तेणु लिखिबा 440 विभक्त s माइनस 440 विभक्तक 4x इक्वल टू 15। एबे उभय पदरे देख 440 कमन अच्छी आउ तले x कमन अच्छी। ता माने 440 विभक्तक x कमन गले केते बळिला 1 बाई आउ x हबनी x तो मु कमन नहीं जाइछि 1 - 1/4
ऑलरेडी 1/x उभय पदरू नहीं जाइए। एबे लिखिबा 440 विभक्तक x तापरे भग्नांश फड़ाण कले 4 4 के 4 फड़ाण 1 तामाने 3 विभक्तक 4 लिखिबा 440 विभक्तक x गुणन 3 विभक्तक 4 समान 15। तापरे लिखिबा वज्र गुणन करदबा 440 गुणन 3 समान 15 गुणन 15 गुणन 4 गुणन x। तापरे आमर एठी x रो मूल्य बाहर करिवार अछि तेणु 440 गुणन 3 विभक्तक 15 गुणन 4 कटाकटी करदेले आमको x रो मूल्य मिली जिवो। 4 रे काटिले 11 0 110 3 5 15 तापरे 5 को 110 रे काटी देले आमर हबो 22 5 110 ता माने x आमर बाहरला एठी 22 मीटर। एबे 4x और x हमें बाहर करिबा। एबे लिखिबा बड़ चक्कर परिधि हला 4x आमे नेजे 4:1 प्रथमे मन पकाओ तेणु 4x माने 4 गुणन 22 22 चौ 88 मीटर। तापरे सान चक्कर परिधि केते x x हला 22 मीटर। एबे हमकु दीटा जाक परिधि मिली गला। तापरे अतेब देई लिखि दबा अतेब बड़ चक्कर और सान चक्कर परिधि यथाक्रमे 88 मीटर और 22 मीटर। आशा करुछि पिला माने तुमे चैप्टर रो प्रत्येक प्रश्नर समाधान बहुत भल भाबरे बुझिथिबो। भल लागिले लाइक करो कमेंट करो शेयर करो मो फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करो। चैनल रे नुआ थिले निश्चय सब्सक्राइब करी बेल बटन को प्रेस करो। थैंक यू स्टे कनेक्टेड कीप वाचिंग।